یہ بات ہے سال 541 کی، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے، جب یورپ کے ٹھیک اس حصے میں آسمان پر ایک ایسا منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب شیپ کے کافی گھنے اور کالے بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈال لیا، اور یہ بادل اتنے گھنے اور کالے تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو بھی پوری طرح سے روک دیا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ بادل بارش برسا کر غائب ہو جائیں گے، لیکن ایسا سوچنے اور سمجھنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ یہ بادل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ پورا علاقہ اس دور میں ایسٹرن رومن امپائر یا پھر بیزنٹین امپائر کے کنٹرول میں تھا، جہاں کی کیپٹل سٹی کانسٹینٹینوپل تھی، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب منظر بھی استنبول یعنی اس وقت کے کانسٹینٹینوپل میں ہی دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، پھر کچھ دن، اور پھر کئی ہفتے، لیکن یہ انوکھے بادل نہ ہی برس رہے تھے اور نہ ہی آسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے۔ دن بدن یہ معاملہ کافی سیریس ہوتا جا رہا تھا، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ پچھلے کئی ہفتوں سے کانسٹینٹینوپل نے سورج تک کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ سب تو صرف ایک شروعات تھی، کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے، یہ بادل آئے کہاں سے، کہاں چلے گئے، اور یہ 2 سال تک آسمان پر کیوں جمے رہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانتے ہیں آج کے Geologist Jake Reed explains that despite the scary looking clouds, there was never a threat of a tornado. It's in my phone, so I can update to WATC. Harry Pitts put ناظرین، ایئر 541 میں کانسٹینٹینوپل پر ایک بہت بڑی مصیبت آ چکی تھی۔ اس دور میں بھی یہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے بادلوں کے سائے نے سارے لوگوں کو کافی بے چین کیا ہوا تھا۔ لیکن معاملہ تب مزید سیریس ہو گیا جب یہاں ایک ایک کر کے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی ہاں، چلتے پھرتے لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں کھڑے کھڑے گر جاتے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس نکل جاتی تھی۔ یہ معاملہ دیکھ کر لوگوں میں افراتفری پھیلنا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ آسمان پر گہرے بادل، فضا میں ایک عجیب سی فوگ، اور زمین پر لاشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ گرمیوں کے موسم میں سردی پڑنا شروع ہو گئی، اور برف باری اتنی شدید ہو گئی کہ نہ ہی لوگوں کی فصلیں بچیں اور نہ ہی جانور اور پرندے۔ اس وقت کے بیزنٹین ایمپرر، جن کا نام جسٹینین تھا، انہوں نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہا گیا جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایمپرر کے اس بیان نے لوگوں کو مزید بے چین کر دیا تھا، کیونکہ یہ بیماری نہ ہی اچھے انسان کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے کو۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، جن کو ایک ساتھ بڑی بڑی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا۔ بیزنٹین امپائر کی فوج، جو ویسے تو کافی سٹرونگ مانی جاتی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پورا خطہ اس عجیب بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ آسمان پر گہرے بادل جہاں بھی جا رہے تھے، وہاں یہ عجیب بیماری پھیل رہی تھی۔ دور دور تک جہاں ابھی اسپین، فرانس، اٹلی، ترکی، شام اور ایران موجود ہے، کانٹیننٹ کا یہ پورا حصہ اس بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب آسمانی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بیماری ہسٹری کی سب سے پہلی ریکارڈڈ بیماری تھی، جو آج پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پورے 2 سالوں تک چلنے والی انوکھی آسمانی بیماری نے اس پورے کانٹیننٹ کا نظام متاثر کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے جہاں پورے 2 سالوں تک سورج ہی نہیں نکلا تھا، لیکن کسی کو بھی اس مسٹری کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی۔
काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मियों के मौसम में बर्फबारी का पड़ना और फसलें, जानवर और परिंदों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि यहाँ कुछ तो ज़रूर ऐसा हुआ था जो किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था। नाजरीन, अब जाकर तकरीबन 1500 साल गुजरने के बाद 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का सुराग लगा लिया है। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहां आने का मकसद माजी के क्लाइमेट्स पर रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। यहाँ आम हालात में बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। गर्मियों के मौसम में जहाँ कई कंट्रीज का टेम्परेचर 50 सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, उसी वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर 18 सेल्सियस होता है। गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। इसी वजह से यहाँ की बर्फ का मेल्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। आसमान से बरसने वाली स्नोफॉल फजा में मौजूद पार्टिकल्स को भी अपने साथ जमीन पर ले आती है। यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो वो स्नोफॉल के साथ नीचे जमीन पर आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डाटा अभी तक महफूज है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है। एक साल की लेयर 5 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। यानी अगर आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट डाटा जानना हो तो तकरीबन 75 मीटर नीचे मौजूद स्नो के सैंपल्स को बाहर निकालकर इसकी लैब टेस्टिंग करवाना जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया और पिछले 1500 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाल लिया गया। निकाले जाने वाली स्नो कोर की टोटल लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाले स्नो कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर 500 से 600 सालों के दरमियान पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की मिकदार देखी गई। सल्फर की मिकदार इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक काले बादल मंडलाते रहे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ अजीब बात जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस होती है जो कि न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि परिंदों और पौधों के लिए भी हार्मफुल होती है। अगला टास्क ये जानना था कि 6th सेंचुरी के दौरान एटमॉस्फेयर में सल्फर क्यों मौजूद था और वो आया कहां से था। नाजरीन, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल सिर्फ एक ही चीज से पैदा हो सकते हैं और वो चीज है वोल्केनो। जी हाँ, अर्थ के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबल रहे होते हैं। अर्थ की आउटर लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई ना कोई जगह तलाश करता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। यानी मैग्मा और जमीन की यह जंग सिर्फ तब तक चलती रहती है जब तक समुंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समुंदर का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है और फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा की सूरत में फटकर बाहर निकल आता है। पानी और सल्फर दोनों चीजें वोल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावर गैस की सूरत में आसमान की तरफ फैल जाती हैं। वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनिक गैस हजारों मील दूर तक आसानी से फैल सकती है। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो किसी भी सूरत में इंसानों के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने और काले होते हैं कि सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक देते हैं। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी ऐसा ही हुआ था। ये बात तो कंफर्म हो गई। यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस तो दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। ये बादल बरसेंगे तो तेजाब की बारिश होगी और अगर ये नहीं बरसेंगे तो इसके बादल इंसानों को सूरज की रोशनी के लिए तड़पा देंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इंसानों के लिए हर मोड़ पर तबाही ही तबाही थी। जिस वोल्केनो के फटने से ये सारी तबाही हुई थी, वो वोल्केनो कौन सा था, ये जानना अभी बाकी था।
कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे तक पहुंचे कि कॉन्स्टेंटिनोपल से 11,700 किलोमीटर दूर समुंदर के उस पार ठीक इस मुकाम पर एल्सलाड्रोर में वाक़या इलोपेंगो लेक है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था, उसी दौर में इस लेक के अंदर से एक खौफनाक वोल्केनो फटा था और उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ है। ये पहाड़ जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये असल में वोल्केनिक ऐश का पहाड़ है जो इसी लेक के अंदर 1500 साल पहले फटने वाले वोल्केनो के नतीजे में बना था। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग वोल्केनोज के साए तले रहते हैं। ये वोल्केनोज किस वक्त फटेंगे, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमें सिर्फ ये मालूम पड़ चुका है जो वोल्केनोज इंसानी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर भी हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के वोल्केनोलॉजिस्ट, क्लाइमेट रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट पास्ट में फटने वाले वोल्केनोज और उनके नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं ताकि इंसानों को स्लीपिंग जायंट्स की तबाही से बचाया जा सके। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।